Aars district heating takes a proactive approach to optimizing heat utilization, aiming to renovate poorly performing pipes to lower the network temperature. But how can Aars identify pipes that need renovating and prioritize the pipes that deliver the most value for money? The answer is Kamstrup's Heat Intelligence tool. We caught up with Aars engineer Kasper Neve to hear all about it. Rørenes alder er ikke nødvendigvis den eneste indikation for, om nogle rør er gamle og udskiftningsmodne. Og der er Heat Intelligence et vigtigt værktøj for os til hele tiden at vurdere, om varmetabet er større i et område, end det burde være. The Heat Intelligence tool combines data from the heat meters with facts from the pipes, including length, dimension, and insulation, to calculate temperatures, flow, and deviations. Basically, the tool pinpoints problem pipes and shows Aars where to place their renovation efforts. Jamen, Heat Intelligence hjælper med at reducere det årlige varmetab, og det at gå fra omkring 200 omløb ned til en 16-20 omløb, det gør en kæmpe forskel for netværket. Og det gør en meget stor forskel på returtemperaturen. Den temperatur, der kommer tilbage til vores varmeværk. Og dermed udleder vi mindre CO2, og vi forbruger færre ressourcer for at levere den samme vare. Heat Intelligence also helped Aars identify a network area that was performing particularly poorly, and the temperature delivered to customers was significantly lower than expected. It turned out the area's service pipes needed to be replaced. Vi har prøvet at lave termografisk overflyvning med drone af dele af vores ledningsnet, og det er et rigtig stærkt værktøj til at finde aktuelle fejl. Men det kan ikke fortælle dig, hvor der er ved at opstå fejl. Og det kan heller ikke fortælle dig, hvor der er nogle rør, der gør det dårligere end andre. Den største fordel ved Heat Intelligence, det er, at de beslutninger, vi tager om at renovere ledninger ud i jorden, de er lige pludselig baseret på data. Learn more about Kamstrup's Heat Intelligence tool at kamstrup.com.